Hello everyone, let me introduce myself. My name is Imade Agustika Dwi Payana. Today, I would like to tell you about cause and effect. Cause is the reason or motive for an action. Effect is the result or conclusion for an action. Artinya, penyebab adalah alasan atau motif untuk suatu tindakan. Efek adalah hasil atau kesimpulan dari suatu tindakan. If the cause why something happens, then the effect is what happened. If the cause happens first, then the effect is happens due to cause. Example, if the cause fell in love, then the effect is I got pregnant. Example, if the cause I fell in love, then the effect is I got pregnant. Artinya, jika penyebab mengapa sesuatu terjadi, maka efeknya adalah apa yang terjadi. Jika penyebabnya terjadi terlebih dahulu, maka efeknya terjadi karena sebab. Contoh, jika penyebabnya saya jatuh cinta, maka efeknya adalah saya hamil. Example of cause-signal words. The reason for, created by, lead to or due to, continue to, on account of. Example of effect-signal words. As a result, then, so, finally, and therefore. Artinya, contoh kata sinyal sebab. Alasan untuk, dibuat oleh, menyebabkan atau disebabkan, dilanjutkan ke, sebuah akun. Contoh kata sinyal efek. Hasil dari, kemudian, jadi, akhirnya, dan karena itu. The function of these signal words is to make easy to determine which is consists of cause and an effect statement. Artinya, fungsi dari kata sinyal ini adalah untuk memudahkan menentukan mana yang terdiri dari pernyataan sebab dan akibat. Some of examples of cause and effect relationship. This morning, when I was making cake, suddenly my friend Laura came to the house. Then we chatted and drank tea. Because I was too busy with Laura, I forgot to take the cake from the oven. Because it's been in the oven too long, the cake was burnt and couldn't be eaten. But luckily, Laura bought a cake on the way, so we could eat cake and chat again until the afternoon. Cause and effect relationship. Cause, forgot to take the cake from the oven. Effect, the cake was burned and couldn't be eaten. Artinya,
Contoh hubungan sebab dan akibat. Tadi pagi, ketika saya sedang membuat kue, tiba-tiba teman saya Laura datang ke rumah. Lalu kami mengobrol dan minum teh. Karena saya terlalu sibuk dengan Laura, saya lupa mengambil kue dari oven. Karena sudah terlalu lama di oven, kue itu menjadi gosong dan tidak bisa dimakan. Tetapi untungnya Laura membeli kue di jalan. Jadi kami bisa makan kue dan mengobrol lagi sampai sore. Hubungan sebab dan akibat. Sebab lupa mengambil kue dari oven. Akibat kue menjadi gosong dan tidak bisa dimakan. The structure sentence. Due to, because to, owing to, thanks to, followed by noun. Because, since, as, and for, followed by verb. Artinya, kalimat struktur. Karena untuk, karena, terima kasih untuk, diikuti oleh kata benda. Karena, sejak, sebagai, untuk, diikuti dengan kata kerja. Example. Thanks to Tapasya and Mukta's effective planning, the event went well. I have a big headache because I drank too much wine. Artinya, contoh, terima kasih berkat perencanaan Tapasya dan Mukta yang efektif, acaranya berjalan dengan baik. Saya memiliki sakit kepala yang besar karena saya minum banyak anggur. Any questions? Okay, if there are no questions, so I will continue this presentation. Okay, that's all about today. Thank you for your kind attention.